হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি ঐতিহাসিক ঘটনা, যেটা বাবরি মসজিদ নামে বিতর্কিত যে কথাবার্তা চলছে ভারতবর্ষ এবং পশ্চিমবাংলার মধ্যে। আজ পশ্চিমবাংলা মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা বলে জায়গায় হুমায়ুন কবির বিধায়ক টিএমসির, তিনি বাবরি মসজিদ উদ্বোধন করতে চলেছে। আপনারা হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য শুনুন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ বলছে আপনার বিরুদ্ধে। ফিরহাদ হাকিম বলছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ। আমি ফিরহাদ হাকিমের কোনো কথার জবাব দেব না। ফিরহাদ হাকিমের কোনো কথার জবাব আমি দেব না। ফিরহাদ হাকিমকে আমি নেতাই মানি না। ও কোন পার্টির নেতা, কোন পোস্ট আছে, ফিরহাদ হাকিমকে জিজ্ঞেস করুন। আমি ফিরহাদ হাকিমের কোনো কথার জবাব দেব না। ঠিক আছে, 22টা আসনেই লড়বেন নতুন পার্টি থেকে? 135টা আসনে লড়বো। 135টা। চিঠি বা মৌখিক কিছু বলেছে আপনাকে বহিষ্কার নিয়ে? না না, এটা আপনাদের মাধ্যমে শুনছি। হুমায়ুন দা এখন কোথায় যাবেন? দাদা হঠাৎ করে কি ফোন, কোথায় যাবেন এখন, কোথায় যাবেন? আমি বহরমপুরে থাকবো। দাদা ফোন করে আপনাকে বললো? না, কিছু বলেনি। ফর্মাল করে তো আপনাকে মেসেজ, আপনি জানলেন কি করে দাদা? জানলেন আরে আপনাদের মিডিয়ার লোকরাই তো বলছে। আমি আশ্চর্য ব্যাপার, কতবার বলবো আপনি আপনাদের। প্রোগ্রামে এসেছেন, আপনাকে এইভাবে সাসপেন্ড কোনো এর জবাব টিএমসিও পাবে, বিজেপিও পাবে। বিজেপি আর টিএমসির মধ্যে কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে সেটা আগামী 22 তারিখে আমি ঠিক প্রমাণ করে দেবো। এটা এখানে আরএসএস এর গভর্নমেন্ট চলছে আর তৃণমূলের গভর্নমেন্ট চলছে। এর খেলাফ, এর বিরুদ্ধে আমি নতুন পার্টি করব। নতুন পার্টিতে পশ্চিম বাংলায় 294 এর মধ্যে 135 সিটে আমি লড়াই করবো। আমার যার সঙ্গে মিট করুক, উনি আমার কিছু বলার নেই। আমাকে সাসপেন্ড করেছে, আপনাদের মধ্যে শুনলাম। এর আগেও 2015 সালের 25শে ফেব্রুয়ারি একইভাবে তৎকালীন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিনা নোটিশে আমাকে 6 বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছেন। কালকে রিজাইন দিয়ে দেবো, কালকে। এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করবে। আমি যখন এটা বলেছি, বাবরি মসজিদের তাৎপর্য আমার কাছে অনেক। ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে বাবর কবে ইব্রাহিম লোদিকে আক্রমণ করেছিল, তার জন্য সে অত্যাচারী বাদশাহ। তা 464 বছর আগে এরা কোথায় ছিল? যারা এইসব মৌলানারা সেদিন কোথায় ছিল? তাদের অবস্থান কি ছিল? সেদিনকে তিনি যদি অত্যাচারী বাদশাহ হন, তারপরে তার ইতিহাস থেকে নাম মুছে গেছে, তাহলে কেন ধাঁচাটা 400 বছরের বেশি সময় ধরে অযোধ্যায় মজুদ ছিল? 1986 সালে রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী, তার সময়ে এটাকে নামাজ পড়ার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো, তালা মেরে দেওয়া হলো। চক্রান্ত করে 6 বছর পর 1992 সালে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর পর পিভি নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রী, তখন দিনের আলোতে এত বড় একটা ধাঁচা, এত বড় একটা সৌধ যেভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সেটাতে আমাদের সিংহভাগ মুসলিমের, গোটা ভারতবর্ষের সিংহভাগ মুসলিমের মনের মধ্যে একটা আঘাত আছে। 33 বছর ধরে দলের সম্মতির কোনো প্রয়োজন নেই, এটা টাক করছে। আপনারা কেন বারবার একজন জনপ্রতিনিধি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন হলে আমি জনমতির প্রতিনিধি থেকে রিজাইন করে দেবো। আপনারা চাইলে, নেত্রী চাইলে কালই রিজাইন করে দেবো, কালই রিজাইন করার ব্যবস্থাও নিতে পারে। নিতে পারে, না নেওয়ার কি আছে? ওনারা নেওয়ার জায়গায় আছে, নিলে নেবে। আর কিছু বলার নেই। অনেকে বলছেন যে আপনি বিজেপির হাত শক্ত করার জন্য এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেমেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ নষ্ট করছেন। কারা বলছে? সবাই বলছে। কারা? সবাই বলুন না, উল্লেখযোগ্য দু একজনের নাম করুন। বাংলার অনেক উদার মানুষ যারা উদারতায় বিশ্বাসী, তারা বলছে। উদারতা কারা কত বিশ্বাসী আমার জানা আছে। তারা বলছে আমরা কারো সঙ্গে কোনো কন্ট্যাক্ট করে চলি না, কারো হাতে তামাক খেয়ে কারোর সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে চলি না। আমি মনে করেছি এই স্ট্যান্ড আমার ক্লিয়ার আছে। আমি 6 তারিখে বাবরি মসজিদে শিলান্যাস করব, তার সঙ্গে একটা ইসলামিক হসপিটাল, তার সঙ্গে একটা হোটেল কাম রেস্টুরেন্ট, যেটা বাংলাতে মুসাফিরখানা নাম দেওয়া থাকবে। এর সঙ্গে একটা হেলিপ্যাড হবে, একটা পার্ক হবে। 25 বিঘি জায়গা আমি সংগ্রহ করেছি। 25 বিঘি জায়গা যেখানে
থেকে আমার ট্রাস্ট থেকে এসব প্রোগ্রাম হবে। দল যদি কে আপনাকে কি বললো দল তাতে যদি আমার আপনাকে কি? সাসপেন্ড করে দেয় বা বহিষ্কার করে আমি প্রস্তুত রয়েছি, যে কোনো কিছুর জন্য আমি দেয়, প্রস্তুত যে কোনো মূল্যে রয়েছি। আপনি মসজিদ করবেন? বললাম তো, একই কথা রিপিট করার দরকার নেই আমার। আমি আমার স্ট্যান্ড ক্লিয়ার। দল সাসপেন্ড করলে তার সাসপেন্ড করার অধিকার আছে। অনুষ্ঠানে কাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনি? যাদের আমন্ত্রণ দিয়েছে ওই দিন বেলা 12টার সময় ভেন্যুতে আসবেন, দেখতে হবে। আজকে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে মঞ্চে থাকছেন, আপনিও থাকছেন। হ্যাঁ। যদি আজকে আপনার দলের নেত্রী আপনাকে অনুরোধ করে যে এই অবস্থান থেকে সরে আসতে, আপনি কি সেই অনুরোধ মেনে নেবেন? সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব না। যদি সময় থাকতে বলতেন তাহলে আমি ওটা আমার ভাবার ছিল, আমার মধ্যে ছিল, কিন্তু প্রুফ আপনার সামনে তুলছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে 6 ডিসেম্বরে যে রায় দিয়েছিল সেই বক্তব্য আপনার সামনে তুলে ধরছি। तो वो कहते हैं कि एएसआई के पास इस बात के सबूत थे कि मस्जिद की जगह पर पहले एक मंदिर था। वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते दिखते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो क्या हुआ अगर कोर्ट ने इसी आधार पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी? मतलब भारत के पूर्व चीफ जस्टिस के मुताबिक अयोध्या में पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की गलती की गई और कोर्ट ने इसे सुधारते हुए बाबरी विध्वंस की जगह पर राम मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। वाह, क्या मासूमियत है। अब जरा सच्चाई सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को लेकर जो फैसला दिया उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बाकायदा दर्ज किया है कि एएसआई ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह साबित हो सके कि मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। आदेश में लिखा गया है कि एएसआई को 12वीं शताब्दी में बाबरी विध्वंस की जगह पर मंदिर नुमा किसी ढांचे का प्रमाण मिलता है। फिर 16वीं शताब्दी में उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है। लेकिन 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों में वहां क्या हुआ इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 12वीं सदी में जो निर्माण हुआ था वो क्यों और कैसे गिरा इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं मिलती। इसलिए यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी मंदिर को तोड़कर किया गया था। चंद्रचूड़ का जोर सिर्फ इस बात को साबित करने पर होता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने की इजाजत देकर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक भूल को सुधारने का काम किया है। तो क्यों न माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज और यहां तक कि चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर चंद्रचूड़ उसी सोच के तहत काम कर रहे थे जो बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल की उनसे उम्मीद थी। सीधे कहें तो वो भारत की जनता के चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं, भाजपा सरकार के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे। और अगर नहीं तो आज बाबरी मस्जिद को लेकर जो वो बोल रहे हैं वो किसी भी तरह से एक चीफ जस्टिस की भाषा कैसे हो सकती है। सच ये है कि डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक ऐसे चीफ जस्टिस के बतौर दर्ज हो चुके हैं जिनके फैसलों पर सबसे ज्यादा अंगुलियां उठी। वो सीधे तौर पर सरकार के सबसे करीब दिखे, जो अपने देश के प्रधानमंत्री को गणेश वंदना के नाम पर अपने घर बुलाया करते थे और तस्वीरें सार्वजनिक तौर पर सामने आने के बाद भी शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं करते, जो सर्वोच्च अदालत की निरपेक्षता को अपने हिंदूवादी होने के दर्प के नीचे कुचल डालते हैं। वो पूरी निर्लज्जता के साथ सुप्रीम कोर्ट से रुखसती के बाद भी अपने सरकारी बंगले पर पूरे 9 महीने तक जबरन कब्जा जमाए बैठे रहते हैं, जो रिटायर होने के बाद अपनी किताब के प्रकाशन से ठीक पहले उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए एक के बाद एक इंटरव्यू देकर सर्वोच्च अदालत की गरिमा को अपने बयानों से रौंदते चले जाते हैं। इतिहास में यह बात दर्ज हो चुकी है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति एक आम भारतीय नागरिक के भरोसे को हिला दिया है, डिगा दिया है। देश की इंसाफ की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे शख्स से जिस तार्किकता और उदारता की उम्मीद की जाती है उसे उन्होंने बार बार रौंदा। और कच्चे तरीके से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर चंद्रचूड़ बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता की तरह दिखते हैं, जो तथ्यों से ज्यादा अपनी मान्यताओं की पुष्टि के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है, उसे तरजीह दिया करता है। राम मंदिर के बाद उपजे ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर चंद्रचूड़ के विचार भी ठीक वैसे ही है। उन्होंने मस्जिद के सर्वे की अनुमति को सही ठहराया है। वो कहते हैं कि मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं द्वारा सदियों से पूजा की जाती रही है और इस पर विवाद नहीं था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का लगातार विरोध किया है।
चंद्रचूड़ का कहना है कि ज्ञानवापी का मंदिर होने का सवाल खुला हुआ है, जबकि ये 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का सीधे तौर पर माखौल उड़ाता है। यह कानून कहता है कि अयोध्या को छोड़कर आजादी के बाद जिन धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी वैसे ही बरकरार रहेगी। कम से कम एक चीफ जस्टिस रह चुके शख्स से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस तरह के विचार रखे। ये सीधे तौर पर न्यायिक तटस्थता पर सवाल खड़े करती है। चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ही अयोध्या और ज्ञानवापी सर्वे जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जब चंद्रचूड़ की बेंच ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया तो उसके बाद पूरे देश की तमाम अदालतें धड़ाधड़ धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश पारित करने लगी। इसी वजह से संभल में दंगा हुआ, जिसमें 4 मुस्लिमों की जान चली गई। मुस्लिमों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। सर्वे करने गई कोर्ट की टीम के साथ एक धार्मिक भीड़ नारे लगाते हुए चल रही थी और संभल की शाही जामा मस्जिद में घुस गई। उसने नमाजियों को मारा पीटा। इसके बाद वहां सांप्रदायिक दंगा शुरू हो गया। जरा सोचिए भारतीय न्याय व्यवस्था की हालत क्या है। चंद्रचूड़ ने कट्टरपंथियों की तरह के अपने विचार जग जाहिर करके न्याय व्यवस्था में जमा सांप्रदायिक षड्यंत्र को जग जाहिर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर लिखा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने हाल ही में कई इंटरव्यू दिए हैं। श्रीनिवासन जैन के साथ इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी सांप्रदायिक मानसिकता का पर्दाफाश कर दिया है। उनका कहना है कि 500 साल पहले मंदिर का विध्वंस, जिसका कोई सबूत नहीं, अब मस्जिद तोड़ने वालों को जमीन देने का एक अच्छा कारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण जारी रहने दिया। डीवाई चंद्रचूड़ अब दक्षिणपंथी सत्ता के पैरों पर रेंगते हुए एक ऐसे जीव की तरह नजर आते हैं जो बिना हड्डी के न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे कलम तो उनकी थी, लेकिन उस कलम से फैसले कोई और लिख रहा था। असल में डीवाई चंद्रचूड़ को इतिहास एक ऐसे कलंक की तरह दर्ज कर रहा है जिसे कभी भी मिटाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने न्याय में भारत के आम जन के विश्वास को ठगा है, उसे धोखा दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য এবং যে জাস্টিস যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেটা একটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিয়ে আমি ভিডিওটা আপলোড করলাম। আপনাদের যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। জয় হিন্দ, জয় বাংলা।